आपकी दूर बोलियत ना सवाल होता है तो ये कथा के माना मानकर मौलाना इबाद सालिहीन से अलग ना होने की दरखास्त क्यों कर रहे हैं? मौलाना आगे दुआ করছেন শুয়ে কাজার থেকে পানার জন্য বা সঙ্গে সঙ্গে এই দোয়া করার অর্থ কি যে আল্লাহ তোমার নেক বান্দাদের থেকে আমাকে আলোক করো না इसलिए कि अहलुल्लाह की रफ़ाक़त और उनसे मोहब्बत लिल्लाह सोए कज़ा से हिफाज़त का जरिया क्यों है? जरिया है কেননা আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গ এবং আল্লাহ ওয়ালাদের একমাত্র আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখা সোয়ে কাজার থেকে হেফাজতের জিমা। কেন? অন্তাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন सूरह यासीन पारा नंबर 23 आयत नंबर 59 का खिताब उन्हीं को सुनना पड़ेगा जो कालिबन व एतक़ादन इबादियत सालिहीन से ना होंगे। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা খেতাব করেছেন তার দিকে কালবান কালিবান এতকাদান इबादियत सालिहीन ना होने के वही मुजरिम होंगे যারা এতকাদান কালবান ও কালিবান সর্বদিক দিয়া আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে মিলে না থাকবে তারাই সেই মুজরিম হবে। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अलहक़नी बिस्सालिहीन की अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे हैं तो फिर गैर नबी का क्या मुंह है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जलील क़द्र नबी अलहक़नी बिस्सालिहीन আল্লাহ সালিহিনদের সঙ্গে আমাকে মিলায়া দাও। নবী এই দোয়া করতেছেন তো গায়রে নবীর মুহ কি जो इल्हाक बिस्सालिहीन की अहमियत का मुनकर हो আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে মিলে থাকার থেকে ইনকার কি করে হইতে পারে? আর আহলুল্লাহ की रफ़ाक़त सोए क़ज़ा से हिफाज़त का जरिया है। আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গ सोए क़ज़ा থেকে हिफाज़तेर माध्यम। उसकी दलील बुखारी शरीफ के हदीस में है। तार दलील बुखारी शरीफ के हदीस है। तीन बातें ऐसे हैं जिनके अंदर होगी वो ईमान की हलावत पाएगा। তিনটি বস্তু এরকম আছে যে তার দিলের মধ্যে বিদ্যমান পাবে, সে হালাওয়াত ইমানি পাবে, ইমানের নূর পাবে, ইমানের मिठास पावे, स्वाद पावे। जिसमें से एक ये है कि तीनटा থেকে একটা জিনিস হলো ওই जो सिर्फ अल्लाह के लिए किसी बंदे से मोहब्बत करे। সেই তিনটা জিনিসের থেকে একটা জিনিস হলো যে কোনো মুমিন আরেক মুমিনকে যে मोहब्बत করে একমাত্র আল্লাহর জন্য उसको हालात ईमान आता हो जाएगी। তার ईमानेर हालात পেয়ে যাবে। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि मरक़ात में नकल करते हैं कि ईमान की हलावत जिस कल्ब में दाखिल होती है फिर कभी नहीं निकलती। ईमानेर हालावत যে অন্তরে প্রবেশ করে সে ईमानेर हालावत আর কখনো দিল থেকে বাইরে হয় না। उसमें हुस्न खातिमा की बिशारत है। इन हलावतुल ईमान इज़ा दखलत क़ल्बन ला तख़रुज मिन्हु अबदन वफ़ी इशारतुन इला बिशारति हुस्निल खातिमा। क्योंकि जब ईमान क़ल्ब से निकलेगा ही नहीं तो खातिमा ईमान पर ही होगा। যখন ঈমান দিল থেকে বাইর হইবেই না তখন ঈমানের সঙ্গে তো ইন্তেকাল হবে। लिहाजा अहलुल्लाह से मोहब्बत कल्ब में अल्लाह वालाদের मोहब्बत कल्बेर মধ্যে আলাকে ঈমান পাएगा। যারা আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে मोहब्बत রাখবে তারা কলবের মধ্যে ঈমানের হালাওয়াত পাইবে।
এই ইমানতে হালাওয়াত पावर माध्यम हालात ईमानी का कल्ब में दाखिल होना सोए खातिमा के हिफाजत के जरिया है। अल्लाह मरजुकना मिनहु अल्लाह ताला আমাদেরকে नियामत रिजक दान करें। उसने काजा से पाना सोए काजा से पाना मांगने के साथ साथ এই জন্য मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि सोए काजा থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহলুল্লাহ কি মায়াত মাंग रही है, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গ চাইতেছেন তাকে সোয়ে কাজা से হেফাজত রাখে, যেন सोए काजा থেকে হেফাজতে থাকে। एक नुक्ता ये भी है कि अहलुल्लाह का साथ नसीब ना होना खुद सोए काजा है। একটা নুক্তা এটাও যে আহলুল্লাহদের সঙ্গে निस्बत ना हुआ এটা सोए কাজার কারণ, जिससे पाना मांगी जा रही है, যার জন্য আল্লাহর কাছে পানা চাইতেছে। सोहबत अहलुल्लाह की बरकत हजरत मुजद्दिद अल-बसरी रहमतुल्लाह ने लिखा है, मुजद्दिद अल-बसरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जो किसी साहिब निस्बत की खिदमत में जाए और उसके सर पर गुनाहों के पहाड़ हो तो अल्लाह ताला अल्लाह वाली की निस्बत और ताल्लुक माला का नूर गुनाह के पहाड़ों को उड़ा देगा। তখন ওই গুনাহগার বান্দার মাথায় যে গুনার পাহাড়, সে আল্লাহ ওয়ালাদের সম্পর্ক তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক যখন হয়ে যায় তখন গুনার পাহাড়কে উড়িয়ে দেয়। सारे अंधेरे चढ़ जाए, समस्त अंधकार चलिया जाए। लेकिन आम लोग सोहबत को समझते ही नहीं। ये क्या चीज है कि साधारण मानुष আল্লাহ ওয়ালাদের सोहबत की बुझे ही ना कि की जिनिस। नबी की सोहबत है से तो साहाबी बने, নবীর সোহবতের মাধ্যমে তো কি হয়, সাহাবী হইছে। अगर साहबा लाख तबलीग के चिल्ले लगा लेते, लाख मदरसों में पढ़ते, लेकिन अगर सोहबत रसूल ना पाते तो साहबी नहीं हो सकते थे। साहबा इकराम जी लाखों चिल्ला लगाई तो खूब मादरसा पढ़तो पढ़ाইতো আর নবীর সোহবত না পাইতো, চাইলে কি তারা সাহাবী হইতে পারতো? কখনো সাহাবী হইতে পারতো না। ये साहबत अजीब चीज है। यह अल्लाह वालाদের सोहबत একটা आश्चर्य वस्तु। क्या अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम की आंखें नहीं थी? अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रहमतुल्लाह रादियल्लाहु ताला अन्हु दृष्टि शक्ति ছিল না, অন্ধ ছিলেন, लेकिन नबी ने देख लिया तो वो साहाबी हो गए। নবী তাকে দেখছেন, তিনি কি হয়েছেন? সাহাবী হয়ে গেছেন। खुद साहबी का देखना जरूरी नहीं। এটাতে বোঝা গেল শুধু সাহাবী দেখাটা কি না জরুরি না, ইমানের সঙ্গে যদি নবীর একটা নজরও কারো উপরে পড়ে যায় সেই কি হয়ে যায়? সাহাবী হয়ে যায়। नबी ने जिसको हालत ईमान में देख लिया तो नाबिना उम्मती भी साहाबी हो गया। ইমানের অবস্থায় নবী যাকে দেখেছেন না বিনা অন্ধ উম্মতি হওয়া সত্ত্বেও সাহাব হয়ে গেছে। এ কিমত হ্যাঁ নজর কি, এটা হলো নবীদের নজর এবং আল্লাহ ওয়ালাদের নজরের দাম। इमाम अबू हनीफा और इमाम बुखारी जैसी अजीम शख्सियतें जो नजर नबूवत को नहीं पा सके, इमाम आजम मत व्यक्ति, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि मत व्यक्ति, যারা নবীর সোহবত जो নবীর নজর পায় নাই, उसने साहाबी नहीं, এই জন্য তারা সাহাবী হইতে পারে নাই। एक अदना से अदना साहबी के बराबर कभी नहीं हो सकती। इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी लाखों एकत्रित हो जाओ
अदना एकजन साहबीर मुतला पहुंचते पारबे ना। अब बतलाओ नजर के लिए और क्या दलील चाहिए? अल्लाह वालाদের नेक दृष्टिर জন্য আর কি দলিল চাও? और एक ऊंट चराने वाला देहाती ग्राम्य ऊंटेर राखाल जो एक हरफ नहीं जानता, एक ही अक्षर लेखा पढ़ा जानता, एक नजर नबुवत की पा गया, साहबी हो गया। रसूल আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা নজর পাই গেছেন, তিনি কি হয়ে গেছেন? साहबी हो गए। अब उसको कोई पास सीखता ना इमाम बुखारी ना इमाम आजम अबू हनीफा कोई से मोटवा पाइते ही पारे ना। एक शख्स ने उसकी उम्दा मिसाल दी। एक व्यक्ति का उत्तम उपमा दिसेन कि जैसे 10,000 मिलियन पावर का बाल्ब कोई देख ले, 10,000 पावरेर बाल्ब यदि क्यों देखे आवे तो उसकी रग रग में रोशनी घुस जाएगी, तार रगे रगे रोशनी प्रवेश करबे और उसके बाद सारी दुनिया के बाल्ब जो उस दर्जे के नहीं है, सारा दुनिया कोई बाल्ब जेटा कोई मर्यादा पहुंचते पारे ना, उनको कितना ही देखे ताकि जो तो ही देखो उनसे वो रोशनी नहीं मिल सकती, ताकि कोई रोशनी से पावे ना जो 10,000 मिलियन पावर के बाल्ब में थी, 10,000 मिलियन पावर मध्य जाच्छिल। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबुवत बेमिसाल था। सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबुवत वो तुलनीय ছিল ना, पहले कोई अब जैसा पैदा हुआ ना आइंदा होगा। তোমার মতো কেউ पैदा হয় नहीं, आइंदा पैदा होवे नहीं। उसने जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, उनके जर्रा जर्रा में वो नूर दाखिल हो गया। ईमाনের সঙ্গে যারা দেখে নিছে অথবা নবী দেখে নিছে, তার जर्रा जर्राর মধ্যে সেই नूर प्रवेश हो गए। लिहाजा अब क़यामत तक किसी बड़े बड़े से वली उनका ईमान और यकीन किसी अदना साहबी के बराबर नहीं हो सकता। एजন্য সারা দুনিয়ার ওলি আল্লাহ মুমিন মিলে এই নূর হইতে পারে না, পাইতে পারে না যে আদনা একজন সাহাবী পেয়েছে। শহবতে শাইখ আর নফসে কশি, শাইখের শহবত এবং নফসকে কেমনে পরিচিত করবে? কার তো তবদীল ইয়া ও আতা, कार मा सहवे अत व निस्यान व खता। इरशाद फरमाए कि यान में यान जमा है आइन की, यान आइनुन की जमा, आइनुन जमा, और आइन के माना है हकीकत और माहियत, और आइनर हकीकत, आइनर अर्थ हलो हकीकत प्रकृत मद्दा। तब्दीली यहाँ कहते हैं, तब्दीली यहाँ बला है माहियत का बदल जाना, एक मानुषेर असलियत परिवर्तन हो जावा। जैसे कि मुंदरजाए बला शेर में मजबूर हुआ, इस शेर में वर्णित है कि किसी खाक को अल्लाह ताला सोने में तब्दील फरमा देते हैं। कोनो माटी के जब अल्लाह ताला सोनार द्वाराते स्वर्ण द्वाराते परिवर्तन कर दें और किसी खाक को इंसान पकड़ कर पैगार में तब्दील फरमा देते हैं तो खाक की आइनियत और माहियत तब्दील होगी। तगन ওই মাটি আর মাটি থাকে না, তখন মাটির হাকিকতটা কি হয়ে যায়? পরিবর্তন হয়ে যায়। उसी तरह शराब हराम है, मौत तो हराम, लेकिन जब शराब सिरका बन गई तो उसकी हकीकत बदल गई। मौत যখন সিরকা হয়ে গেছে তখন মদের হাকিকত কি হয়ে যায়? পরিবর্তন হয়ে গেছে।
जो हराम थी, যেটা হারাম ছিল अब সিরকা बनकर হালাল हो गई, এখন সিরকা হয়ে হালাল হয়ে গেছে। अब उस सिरका को मुफ्ती आजम भी पी सकता है, शेखुल हादीस भी पी सकता है, शेखुल मशाइख भी पी सकता है। এখন এই সিরকাকে মুফতি আজম পান করতে পারে, शेखुल हादीस शेखुल मशाइख को पान करते पारे। उसी तरह गधा हराम है, अनुरूप है गधा हराम। नीमक नीमक के कान में गिर कर मर गया, लवणের কলির মধ্যে পড়িয়া মরিয়া গেছে। আর হারকে দার কান নিমক রক্তা নিমক শোধ। আর আস্তে আস্তে সমস্ত গাদা যখন নিমকের কলির মধ্যে পড়ে মরে গেছে, সে নিমক হয়ে গেছে, লবণ হয়ে গেছে। निमक के कान में जो चीज भी जाती है वो निमक बन जाती है। নিমকের কলির মধ্যে যে জিনিসই পড়ে সেটা কি হয়ে যায়? लवण हो गया। तो गाधा भी मरने के बाद नमक बन गया, गाधा मरार परे गए से लवण हो गए। अब उसकी माहियत तब्दील हो गई, गाधा আসল অবস্থা কি হয়ে গেছে? আগে আছেন গাধা হারাম এবং নিমকের দ্বারাতে লবণ দ্বারাতে পরিবর্তন হয়ে গেছে কি হারাম। और नीमक की पैकेटों में उसकी पैकिंग हो गई। और লবণের প্যাকেটের মধ্যে গাধার লবণ কি হয়েছে? প্যাকেট হয়ে গেছে। लिहाजा बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम से लेकर आवाम तक उसे कह रहे हैं। बड़ बड़ मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम दुनिया साधारण মানুষ সবাই চাইতেছে। लेकिन अगर गाधा ना मरता, गाधा यदि ना मरतो और सांस लेता रहता तो गाधा ही गाधा रह जाता, कभी निमक ना बनता। गाधा তুমি যদি আল্লাহওয়ালা হইতে চাও তাহলে কোনো খানকায় যায় আল্লাহওয়ালাদের সহবতে দেখা নিজের নফসকে তফসির করছি। শাইখের সব কথা কি মেনে চলান লাগবো? আমি কোন হাদিস দেখে নিব। लेकिन अगर अपना तशख्खुद बाकी रखोगे, নিজের রায় যদি তুমি বাকি রাখো, शाइख की राय के मुकाबला में अपने राय बाकी रखोगे, शाइख राय मुकाबला निजर राय के तुम्हें बाकी रखो, तो ऐसा सब गाधे का गाधा ही रह गया। कोई व्यक्ति गाधा गाधा ही देखे जाए। खुल आमोद खुल बलद का मिस्ताक होगा, गाधा गाधा ही देखे जाए। कि जब आया तो गाधा था और वापस गया तो गाधा ही गया। आश्चर्य गाधा हो या गाधा की ओर से फिरे गए। यानी মাহরুম আয়া মাহরুম হি গিয়া, বঞ্চিত আল্লাহ থেকে বঞ্চিত ছিল, এই অবস্থা আসছিল, খানকার থেকে কি করলো? বঞ্চিত হয়ে গেল, কারণ সে নিজেকে মিটাইতে পারল না। ये रास्ता नफ्स को मिटाने का है। এই তরিকতার রাস্তা, এটা হলো নফসকে মিটানোর রাস্তা। अपने जज्बात और ख्वाहिश को तूफाना कर दो, নিজের জজবা এবং খ্বাহিশকে সম্পূর্ণ ফানা করে দাও, ধ্বংস করে দাও। বা हो या जा हो, गुस्सा हो या शहवात हो, বা সম্মান কামনা हो, যা বা ख्वाहिशात नफसानी हो, मर्दानगी हो, যা সম্মান কামনা हो, गुस्सा हो, जय दोनों दोनों ख्वाहिश हो, शायद जो हिदायत दे उसमें अगल मगल मत लगाओ। शायद যে হেদায়েত দে সে হেদায়েতের মধ্যে কি করো না, अगल मगल लगाए ना। उसकी राय को बेला दलील तस्लीम करके अमल करो। শাইখ যে রায় দিয়েছেন, যে কথা বলেছেন, সেটা আগাল মগল না লাগায়া बेला दलील तरफ अमल करो। फिर देखो कैसी तब्दीली हयात होती है। एर बोले देखो तुम्हार असल हयात
তোমার অবস্থা কিভাবে পরিवर्तन হয়। फर्स्ट हुजूर बेलायत और तकवा से तब्दील हो जाएगा। তোমার ফেস্টে হুজুর গুনার जिंदगी बेलायत एवं तकवार দ্বারাতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। और बज़बाने हाल कहोगे तूने मुझको क्या से क्या शौक फरवा कर दिया, पहले जहाँ पर जाने जाना पर जाने जाना कर दिया। হে আমার প্রিয় মুর্শিদ, তুমি আমাকে কি করিয়ে দিচ্ছ, क्या शौक फरमा कर दिया, তুমি আল্লাহ তাআলার ইশক আর मोहब्बतेर परवाना बनाए दिएছো। पहले जाने जाना कर दिया, প্রথম আমার জানকে মানা করেছো। এর মানা করে তুমি হাকিকি দোস্ত আল্লাহর সঙ্গে তুমি আমাকে মিলিয়ে দিয়েছো। হযরত জালালউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আরেকখানা বলেন, শায়েখ যখন যে হেদায়েত দেয় তার উপরে শায়েখ যদি এরকম করতেন, এরকম বলতেন, তাই এরকম হইতো। তো এই অবস্থা যাদের হয়, জালালউদ্দিন রুমি করে বলেন, अगार को शादी हुई मगर से, अगार को शादी हुई मगर से, আগার বিবাহ হয়েছে কার সঙ্গে? মগরের সঙ্গে। বাচ্চা কে পয়দা খাস কে, হায় হায় কি হইল, এরকম হইতে যদি এই হায় হায়ের মধ্যে কি করবে, বাচ্চা হায় পয়দা হবে। এই জন্য শায়েখের যে হেদায়েত আছে এইগুলির উপরে চোখ বন্ধ করে আমল করতে হবে। এখানে আগার মগর নয়। শায়েখ কইছে এখন সব যখন পর্দা করতাম না, বাড়ি আলোক করো, আলোক করে অন্যত্র চলে যাও। কারণ যেখানে গুনাহ থেকে বাঁচা যায় না সেইখান থেকে হিজরত করা ফরজ। আসল হিজরত হলো গুনাহ থেকে কি হেফাজত। যদি এরকম হুকুম না দিতেন তাহলে তো ভালোই তো। বাস যদি মধ্যে যাও, আগার মগরের মধ্যে যাও, বাচ্চা পয়দা হবে না, সাহাবে নিস্বত হইতে পারবে না। सोहबत अहलुल्लाह का एक कुत्ते पर असर। हज़रत हकीम उल्लमा असफ़ तानवी रहमतुल्लाह के मरहूज में है कि एक काला कुत्ता एक बुजुर्ग की मजलिस के पास बैठा रहता था। एक कालो कुकुर शाइख যখন মজলিস করতেন তো মজলিসের বাইরে দরজার মুখে শাইখের দিকে ছায়া বসে থাকতো कुत्ता। कुछ दिन के लिए गायब हो गया। হঠাৎ করে কুত্তাটা কিছুদিনের জন্য কি হয়েছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। তো শায়েখ ने कहा कि भाई आजकल वो कालू कुत्ता नहीं आ रहा है, आजकल ये कालो कुत्ता আসতেছে না। ঘটনাটা কি? मुरीदों का भी अजीब मिजाज होता है, मुरीदों अजीब मिजाज है, पागल है। क्या अपने शाइख को खुश करने के लिए बेकरार मजनून हो जाते हैं, শাইখকে খুশি করার জন্য অস্থির এবং পাগল হয়ে যায়। ও সব তালাশ में लग गए। মজলিস শেষ হওয়ার পরে সব মুরিদরা কি করছে, বাইরে বসে কিসের জন্য? কুত্তাকে তালাশ করার জন্য। मालूम हुआ कि आजकल वो किसी कुत्तिया के पीछे पड़ रहा है। জানা গেল যে আজকাল আশ্বিন মাস তো, আশ্বিন কার্তিক মাস, কোন কুত্তির পিছনে কি করতেছে, भागा भागा फिरतेছে। मुरीदीन उसको पकड़ कर लिया है, मुरीदरा कुत्तारे धरे নিয়ে আসছে। আর शाइख को बताया कि आजकल ये एक कुत्ती के चक्कर में है, आजकल से একটা কুত্তার পিছনে পড়ছে। मुरीदीन उस चक्कर में है। शाइख ने कहा कि नालायक, शाइख कुकुर के बोले, नालायक तो हमारी मजलिस में भी आता है, रात दिन अल्लाह का जिक्र सुनता है,
तस्किरा सुनता है। नालायक, তুমি আমাদের মজলিস আমাদের কাছে আসো, রাত দিন আল্লাহর আলোচনা জিকির আলোচনা শুনো, तुझे शर्म नहीं आई? তোমার কি একটু লজ্জা আসলো না? कि एक कुतिया के चक्कर में आकर तूने मेरी मजलिस को छोड़ दी। একটা কুত্তির চক্করে আইসা তুমি আমার मजलिस ছাড়িয়ে দিছো। बस वो कुत्ता फौरन उठा और एक नाली में मुंह डालकर मर गया। কুত্তা এখান থেকে উঠছে, উঠে গিয়া ড্রেনের মধ্যে বাজার থেকে পাইপ আইয়ে না, হ্যাঁ, এই পাইপের এক গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকায়া মরে গেছে। আর अल्लाह की सोबत का असर जानवर पर भी पड़ता है। আল্লাহর আসর देखो একটা জানোয়ারেও তুই কেমন পড়ে। हकीम उलमत फरमाते हैं एक कुत्ते को तो शर्म आ गई, एक कुत्ता तो शर्म ऐसे गेलो, मगर आज हम इंसान को हया नहीं कि किसी बेशर्मी और डटाई से अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। আমরা ইনসান হয়ে কিরকম বেহায়া এবং বেশরমির সঙ্গে, খুব ঝাঁটের সঙ্গে আল্লাহ পাকের নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত। इसी को ना फरमाया ना যে ऐसे जानवर उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, बल्कि ये लोग जो इंसान होकर हया शर्म को खाकर हाया शर्म किया गुनार मध्य लिप्त হয়ে যায়। এইটুকু শেখার কি নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। নফস মানুষকে কিভাবে ধোঁকা দেয় তার মকলগুলি একটা একটা করে হযরত বলতেছিলেন। আজকে আসতেছে 20 নম্বর। अचानक नजर की